बरी लक्षणां. आमी साश्टीन आनी हांव जाल्यार चड हांव फाल्यां जर कोण मुखेलमंत्री बी जालो जाल्यार 2 ते 4 सगळें बंद उडोवपी. निद्या म्हणटा सुशेगाद. सिएस्ता म्हणटा खंय बरो काळजाक बी. बाई बी न्हिदता आसतलो हांव न्हू हे दिसांनी न्हिदना आसतलो पूण तो बरो दिसता बसून हिरो आतां 76 जावन तसोच उरप. तो हिरो उगीच उरना. श्रीपाद नायक बरो मनीस. श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणून हांवें संजयाक विचारलें जेन्ना हांव पयलेंच हांगा आयलो जेन्ना हो इश्यू जालो. हांवें तुमी श्रीपाद भाऊ म्हणा बरें इजी काडूंक जातलें तेणें. तो मनीस बरो म्हणून हांवें म्हणलें बरो मनीस आनी तोय म्हणालो बरो मनीस म्हणून अजून मेरेन कोण येवंक ना. हांवें मेळ म्हणटा काय आयतारा बी येता तेन्ना तो काडटलो व्हडलो इश्यू न्ही म्हणून. आतां इश्यू कितें थंय. इश्यू आमी आयले तेन्ना सातेरी देवळा कडेन देवाचेर रस्तो चलयता. म्हळ्यार रस्तो देवळाचेर तीं चडयता. देवळान कोण आसता. देवळान देव आसता. मरे आमी सगळे हिंदू न्ही. हा हय ना. देवळान देव आसता आनी रस्तो तूं देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर व्हरता. तो कसलो तूं कितें तो फ्लायओवर म्हण जायते म्हण बायपास म्हण कितेंय म्हण पूण देवाक तूं सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे तकले वयल्यान रस्तो व्हरता. आतां एक कसलें हिंदुत्व हें म्हाका समजना. तुमकां कितें दिसता हाजेर बायलांनी सांगूंक जाय. कितें दिसता गे तुमकां. ना ना तशें न्ही. देवाचे वयर रस्तो उरूं येता केन्ना. क्रिस्तांवाच्यो इगर्ज्यो पळय त्यो कश्यो आसताल्यो वयर आसताल्यो दोंगरार. कित्याक आसताल्यो. आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हूण आसता. शिखर म्हळ्यार कितें देव सगळ्यान वयर. देवाक सकयल दवरूंक जायना. आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचेर सरकार करपी हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता. मागीर आनी उरलें कितें. आनी भाशण दिवपाक जाय काय बंद करूं हांगा. दादा भाशण आनी दिवपाची गरज आहा. तुमकां तिश्टायल्या ताणी. हांगा एक शहाजान आहा. शहाजानाक तुमी कितें सारकें करूंक नासतलें. ताका तुमी सारकें रोट घालूंक ना. तो कितें म्हणटा की आमी हाका शिकयताले. थंय नितीन गडकरी तयार जाल्लो. हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर तो मालो व्हडलें कितें काय म्हणून. आमी तें मातशें रिअलायनमेंट आमी रस्तोच नाका म्हणनात रिअलायन करपाक लायतात. आनी जे ऑल्टरनेटीव म्हणजे जो चॉयस आशिल्लो तातूंत रस्तोय ल्हान जाता. पयशे सरकाराचे कमी वता. ते शेतांतल्यान वता थंय कोणाक त्रास ना. आनी भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा जो रस्तो येवन 2 कुडके जाता. उरिल्ले सगळे गांव तांणी साल्वार केल्ले आहा. आक्षे पळय सांताक्रूज पळय खंय पळय आमचे नुव्या पळय पेडणा पळय बाळावले पळय गांवाचे 2 कुडके जावंक ना रस्तो मदीं येवन. हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे 2 कुडके करता. हें हांवें ताका सांगलें. हें हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो. पूण कोणाची तरी हो प्रेस्टीज इश्यू जाल्लो आहा. म्हळ्यार तेम जाल्ले आहा. तेम कितें की ह्या लोकांक आमी शिकयतले आमचे आमी घरां उडयतले आनी तो देव आमी सकयल दवरतले. असल्यांक आनी कितें करप तुमी. तुमकां ऑप्शन कितें आहा. कितें करूंक शकता तुमी तेन्ना. एकूचदां जेन्ना ते तुमकां भीक मागूंक येतात तेन्ना तुमी कितें करप तें तुमकां कळूंक जाय. कळ्यो ना. ते कितें करप तें हांवें सांगूंक जाय. आतां हांव हांगा आयला म्हाका कालुसान आपयलो आनी एकदां आमी हो इश्यू घेतला. म्हाका खात्री आहा की फाल्यां जर इंडियाचो गव्हर्मेंट पसून जालो ना आनी खलाप फक्त MP म्हणून थंय पावलो जाल्यार पसून तो हो इश्यू जावचो म्हाका खात्री आहा. कित्याक हें देवा फुडें उलयला. दिगंबर कामत आमी घेतलो पूण तो देवा फुडें कॅट करप गेलो. हो कॅट करूंक शकतलो म्हणजे हें तुमी सगळे तांकां विचारूंक जाय. बेसीक म्हणटा कितें एक जेन्ना चान्स मेळटा तेन्ना लोकांनी उमेदवारा कडच्यान कमिटमेंट घेवंक जाय. उतर घेवंक जाय बाबा तूं खरें करतलो काय ना. थंय कितें सांगलें की राम राज्य आयलें. कसलें राम राज्य. राम राज्य म्हळ्यार कितें. राम राज्य म्हळ्यार बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवप. आतां आमी सगळे बारीक मनशाचेच खबऱ्यो उलयतात. ह्यो व्हडले गिरेस्त लोकांच्यो न्ही. ह्यो बामणाच्यो खबऱ्यो न्ही. ह्यो हांव बामण आसत हांव उलयता. हांव सगळे डायरेक्ट उलोवपी मनीस. हांव ते काय चिंतून हांगा सादो इश्यू म्हणटा तो ही देवळान सगळे तरेचे लोक येतात. व्हडले लोक येतात धाकटे लोक येतात सगळे येतात.
देवाक राखूंक जाय, लोकांची घरां राखूंक जाय. ही जर सरकार करूंक शकना जाल्यार तुझे डबल इंजिन कसले फायद्याचे. आमी हांगा सांगले, हांगा पसून मुखेलमंत्री मात जाल्लो असो जाणा विचारले अरे कोणा प्लॉट घेतल्या प्रॉपर्टी कोणाची ना ना म्हणून आपले ना तो पसून तयार जातालो असो. पूण कोण तरी मदीं ब्रेक मारता कित्याक तांकां खात्री आहा तुम्ही लास्टाक तांकांच मत मारतले, तुम्ही हिंदू म्हणून ताकाच मत मारतले, खात्री आहा. ही खात्री तुम्ही तोडून उडोवंक जाय. तेन्ना तुमकां लोक कितें तरी मानतले की बाबा तुमकां सगळ्यांक टेकन फॉर ग्रांटेड. तो आसा रे तो कितें बॉम्बचो कितें करतलो, संजय उलोवन खंय पावतलो, लास्टाक ते सगळे हिंदू म्हणून आमकां मत मारतलेच. हे जे कॉन्फिडन्स तांकां आसा हाका तुम्ही धडो शिकोवपाचो तुमकां एक चान्स मेळटा. आनी हो तुम्ही धडो शिकोवपाकूच जाय. तुमीच न्ही, तुम्ही शेजऱ्यांक सांगूंक जाय, सोयऱ्यांक सांगूंक जाय, गांवांनी भोवूंक जाय, लिपून सांगूंक जाय. आवाज करप ना चड, ते अजून शहाजान आहा आनी 2 वर्सां उरतलो. असू दी पूण आमी आहा, तो आसा म्हणून आमी मेले ना, आमी जिते आहा. भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा. आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा ते म्हणसर लोकांचे भितर एकूट हो एकूच आमकां एक किरण की तेजें एक होप आमकां एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. थोडे दीस जेन्ना पयलें फेज ऑफ इलेक्शन जालें नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्टांनी एकूय मत मारलें ना. 4,20,000 लोक 4,19,000 लोक 4,19,000 लोकांनी कॅन्डिडेटांक वचून ताका भायरूच येवंक दिलें ना. लोकांनी मत पडलेंच ना, 0 मत. हें जाल्लें आहा आनी हे पेपरवाल्यांनी कांय हाडलेंच ना. आमी ते आनी खंय वाचलो तो कोण रवीश कुमार म्हणून घालता ताजेर वाचलो म्हाका खबर ना. सो हें केन्ना जाता तेन्ना ही जी आशा आसा ती एक मनशाक आमी निवडून दितले आनी तो आमकां न्याय दितलो. ही आशाच केन्ना वता, हो होपूच केन्ना वता तेन्ना ही डिस्पेर म्हळ्यार लोकांनी एक काळीज फुटता. मागीर लोक म्हणटा ही लोकशाय आसूं, रुलींग पार्टी हो आसतलो नाल्यार तो येतलो, कांय जावचें ना. मतूच मारचें ना, मतूच मारलें ना. 4 लाख लोकांनी मत मारलें ना. 6 डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालँड वोटूच मारलो ना. फुडली पाळी तुमची आसतली. फुडल्या इलेक्शनाक आमी येवंक वचूंक पावचे ना. तुमी जर रमाकांत घालपाक निवडून हाडलो ना जाल्यार ही पाळी तुमची. तुमी म्हणटा पाड पडून मत मारून कितें फायदो, मतूच मारनासतना रावया. ही पाळी तुमचेर येवची न्ही म्हणून एकवट दाखया की आमी हिंदू आसूं पूण आमकां तकली आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमकां स्वाभिमान आहा. आमी हिंदू आसूं पूण आमकां देवाचो भावार्थ आहा. हें दाखोवपाचो तुमकां टायम आयिल्लो आनी तो तुमी दाखोवचो. म्हणजे खूब जाणांनी उलयल्यो, कालुसान सांगलें आमी आमदार जाल्यार तेन्ना रमाकांत घालप आमदार ना. ताजे पयलीं दिगंबर कंपितो जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो सगळ्यो सारक्यो जाल्यो पूण रमाकांत घालपाचो वापर काँग्रेसीनूय सारको केलो ना आनी बीजेपीन जाल्यार केलोच ना. बीजेपीन ताजेर जेलसी आशिल्ली. ती म्हापसा अर्बन बँकेची ताणें कालची स्टोरी सांगल्या आपले इंटरव्यून ताजेर कळटा की दोळे फुटके लोकांनी ताका दाखोवपा खातीर एक बँक काबार केली. अशे दोळे फुटके खूब आहा. पूण आतां काँग्रेसीन एक खेपे तरी बरें केलां की एक बरो कॅन्डिडेट तिचे फुडें दिला आनी बरो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हें तुमचें कर्तव्य जाता. तें आतां तरी ताका ताचो वापर करुया. ताका व्हडलो करून ताका कितें आनी कितें करपाचें आहा ताका. तो बरो धवो जाला आनी कितें करपाचें आहा ताका. आनी सगळें केलां लायफान कितें करूंक जाय. आतां तुमचें बरें करपाक ताज्या हातांतल्यान ताका निवडून दिवंक जाय. हें सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो. आतां इशू कितेंय जावं म्हाका खलप थंय दिल्ली पावतलो, तुमचे खातीर झगडटलो. आमी तुमचे खातीर सदांच झगडपाक आसतले. आमी सगळे एक जाल्ले आहात. एक जाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणून. ही इंडिया अलायन्स आपल्याच खातीर ती इंडियन डेमोक्रेसी उरची, लोकशाही आनी आमची घटना जिती उरची हाजे खातीर आमी एक जाल्यात. आमी थंय कांय कंडिशनां घालनात की खलप निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सलाम मारचो. तो दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता. डेमोक्रेसी जर साल्वार करतलो, लोकशाही जर साल्वार करतलो, घटना जर साल्वार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता. इट हॅज टू बी अनकंडिशनल.
आनी हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांचो एक आसा हें दाखोवपाक आमी आयल्या. म्हाका तुमकां आनी वत खाल्लें नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका, पूण म्हाजी याद मात तकलेन दवरात आनी कानाक पीळ घाला. इतलें जें तुमकां तिश्टायल्या ताजो एक दीस तुमकां चान्स मेळटा हो तुमी दोश घेतले हें तुमी दाखोवन दिया जाल्यार खरे खास्ताचे तुमी भोमकार, खरे खास्ताचे गोंयकार. तुमचे बरोबर सदांच देव बरें. देव बरें करूं सर. आता तुमच्या समोर येतले तेजी तुम्ही हातातून वाट पडता. बाई तुझे बाप कालूस बाप या व्यासपीठाचे सगळे मान्यवर पत्रकार आणि या बोबांक हांव नवो न्ही. खूप वर्सां फाटीं जेन्ना दोन आमदार मुगो पक्षाचे म्हजे बरोबर रावताले तितून एक आमचो बाबूसो तो उगडा, दुसरो आमचो दोतोर. आणि आम्ही विधानसभेचे भायर या सगळे प्रश्न घेऊन आम्ही ना हो जो नागझरकार हो देव आसा पळय तें नांव आनी म्हजे घरचे कितें तरी एक नातें आसा. ज्या जाग्यार आज मोपा एअरपोर्ट जाला पळय थंय नागझर म्हणून ल्हानसो गांव आसा. वारखंड व्हडलो ताचो एक वाडो. त्या नागझर गांवांत म्हजी मावशी आणि ही मावशी तुमचे सारकीच शेतकार, अशीच वतान काम करपी, अशीच वतान तापून अशी काळसर पडलेली. तुमकां सकाळी पळयलें हांगासर आनी म्हाका मावशेची याद जाली आनी म्हाका म्हज्या ह्या नागझरकर देवाची याद. तिका स्मरून म्हणजे तुमचो उगडास दवरून आनी ह्या देवस्थानाचो उगडास दवरून तुमकां शब्द दिता, उतर दिता आनी उतराक केन्नाच जावं फाटीं पडूंक ना. फाटीं वचून तुमचो प्रश्न जो आसा हो प्राधान्यान पयलो प्रश्न म्हणून नितीन गडकरी कडेन, भारत सरकार कडेन हांव उबो करतो. मंत्री असो नासूं आनी म्हाजो तर असो अनुभव आसा की काळजांतल्यान तूं जर तो विशय समजून घेवन त्या लोकसभेन मांडलो तर तो पास जाता. इतली तुमकां उदाहरणां दिवंक रे अशी. हांगासरले जेन्ना बाबूसान म्हाका सांगलें बाई चल या रे, या सकयल्या खाजनांनी आमच्या लोकांनी जी शेतां करतात ती नोंदणी काडून काडून त्या मेरेचेर दवरल्या असा उगडास जाल्यार विचार करा. त्या नोंदणीच्यो डोंगुल्ल्यो जाल्यात आतां उगडास. त्यो डोंगुल्ल्यो जाल्या कारणान शेत ल्हान जाता. त्यो काड म्हणून तो विधानसभेन झगडटलो. ताका तेंको म्हाजो डिपार्टमेंटाक शेतकरी डिपार्टमेंटाक सांगून आमी निमाणें शेतां जाग्यार घालपाक जाय. अजूनय हांव पळयतां कितें ह्या आमच्या खाजनाचें जालां रे. आजूच आमी एक जाहीरनामो जाहीर केला की आमी सांबाळटले गोंयचे सैम, आमी सांबाळटले गोंयच्यो न्हंयो, आमी सांबाळटले गोंयची ही जी आमची खाजनां आसात, शेतां आसात, वानारे आसात. कारण ते म्हणजे गोंयांत. परशुराम सांगतात की परशुरामान खंय गोंय निर्माण केल्लें, ताचो पुतळो बसयला आमच्या मिरामाराक. आणि आता तर आमचे सगळे हे बांद बीन फोडून फोडून केन्नाय भरतीच्या वेळ येता पळय हे सगळें उदकान पडलेलें दिसता. म्हणजे त्या वेळार त्या देवान दर्यांतल्यान आमचे गोंय वयर काडलें आनी आतां आमी मात्र हे नवे परशुराम काय आनी कोण हेच गोंय परतून उदकान घालपाक आमी सोदतात, बुडयतात. स्मार्ट सिटी रे, स्मार्ट सिटी एकूच जाली रे बाबा. आणि ही सगळीच तुमची स्मार्ट हे सगळ्या केन्ना आधीच पयलें जाल्लें आसा. यासाठी आम्ही झगडूया. आणि हे म्हजे उतर. आणि तुका एक उदाहरणां म्हणून एक 2-3 खबरी म्हाज्यो काणयो सांगता. म्हजें व्हडलेपण म्हणून न्हय. आमी एक म्हणटा तूं पळय गव्हर्मेंट डिग्री घातल्यान तूं खंय मिनिस्टर जातलो. देवान तुज्या तोंडान इतली साखर घालून मणारी साखर घालून कित्याक काम जाता. पण मिनिस्टर नासतना दिल्लीक जेन्ना हांव पावलो पयलें म्हजें भाशण जालें आनी त्या भाशणान हांवें सगळ्या मिनिस्टराक सांगलें, देवेगौडाक सांगलें की आमच्या कोलवाळ न्हंयचेर एक ल्हानसो पूल 200 मेत्रांचो 18 वर्सां जालीं
त्याची बुनियाद त्यावेळेच्या आमच्या संजीव रेड्डी या राज्याध्यक्षांनी घातलेली, अध्यक्षांनी. तो अजून उरला, तो बांदून म्हाका तो मेल्लो, त्याचे मरण जाल्ले आमच्या संजीव रेड्डीचे. त्याचे वर्ष श्राद्ध जावच्या पयलीं बांदून दी, गोंयकाराच्या काळजांत तूं कायमचो उरतलो. आणि तुमकां कितें सांगू, देवेगौडाल मानून घे. वर्सा भितर तो पूल जालो, उद्घाटन जालें, कुशीचो कुंकण रेल्वेचे काम बंद पडले, ते म्हणजे करून दिले. आणि हे व्हडलें काम आफोन हाडला. फाल्यां यो आं, राष्ट्रपती भवनात यो आं. राष्ट्रपती भवनात यो कित्याक, मंत्रिमंडळाचो विस्तार करता. म्हाका कांय सांगूंक ना रे, हांव वाट पळयता. बायल म्हजी म्हणटा की म्हाकाय व्हरून दाखय मरे ते अशोक हॉल. आणि शेवटी धांवत पळत थंय पावले जाल्यार कदल एक खाली आसा आणि ताजो सेक्रेटरी येवन म्हाका व्हरून त्या कदलीचेर बसयता आनी म्हाका मिनिस्टर करता, तो लॉ मिनिस्टर. हे भाग्य न्ही म्हजें. आणि ते एका भाशणाक लागून जालें अशें मानता हांव. कित्याक म्हजी वळख सगळ्यांक जाली. ती वळख हांव परतून एकदां म्हाका जागी करपाची आसा त्या पार्लमेंटान. हांगा कितलीशी म्हज्यो भगिनी बसल्यात, भयणी बसल्यात. म्हजी व्हडली भयण 94 year old आसा, 94 वर्सांची आसा. माझे सारकेच धवे काय, आमचे सगळ्यांचेच तेच धवे. तेवढो सुद्धा आपला धाकटो आसा, अद्वोगात झाला तो. हार्डली 45 आसा, पण 45% त्या परस चड धवो जाला. आणि जेन्ना जेन्ना धवे म्हणून केस पळयता पळय हांवें तिळवी, म्हाका तुजो जेलसी जाता रे. इतले तुजे बरे केस, कॉम्पिटिशन मारता, तुजे टॅक्स पडटले, खलप टॅक्स पडटले, वायट हेर टॅक्स पडटले. एक जोक करून कुशीक. पण ह्या बायलांची खबर सांगता. अरे 12 सप्टेंबर तारीख घरान दवरा. 12 सप्टेंबर 12 सप्टेंबर 1996 सगळ्या ह्या बायलांक रिझर्वेशन मेळचें म्हणून हांवें लोकसभेन बील मांडले. ते बील सगळ्या बायलांनी उखलून घेतले. जे MPs आसले ते म्हाका भोंवती जमले. तूं आमचो आज कृष्ण कन्हैया जाला, आमकां खंय तरी तूं आज आधार दिता. मागीर ते लोकसभा बेगीन बरखास्त जाली म्हणून ते उरले, फुडें पावले ना. तेच बिल परवा आमच्या ह्या मुख्यमंत्र्यान पंतप्रधानान लोकसभेत मांडले. आणि मैंने भाइयों बहनों सुनिए, आपके लिए मैं ये बिल ला रहा हूँ. आपको 1/3 3 खासदारांतल्यान 1 खासदार तुमचो बायल आसतली, अगदी गॅरंटी मॉडर्न हॉटे फुडें काडून सांगलेलो. त्या बरोबर एक बायल मनीस उबी रावली. ही खासदार कनी मौजी म्हणून तिचें नाव, ती तामिळनाडू ह्या भागातली, ती उबी रावली. आणि तिणे पंतप्रधानाक सांगलें, मिस्टर प्रायम मिनिस्टर, तुका उगडास करून येता, हेच बिल 12 सप्टेंबर 1996 आणि आता केन्ना ते 24 म्हणजे 34 वर्सां पयलीं हे बिल ह्या विधानसभेन गोंयचो एक खासदार, जो आमचो कायदा मंत्री असतो, रमाकांत, तिका म्हाजें उगडास नांव वाचपाक जाय, रमाकांत कितें म्हणलें घालप. आणि ते बिल तेणे अशें काडलें ना. जाल्यार तूं हड्डे पिटून सांगनो काय तुवें आवडला म्हणून. हे क्रेडीट म्हजे कडेन आसा. हे म्हाज्या फाटल्यान दाव्यान उजव्यान हातवगात आसा. ताका विचारा सिव्हिल प्रोसिजर कोड कसो अमेंड केलो तो, जेणे करून जे 10 वर्सां 20-30 वर्सां कायदो एखादी खटलो सोंपनासलो, तो आतां वर्सां 2 वर्सां जाता. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट म्हणजे आदल्या काळात आमची खबर आसली पळय, गांवांत 10 जाण म्हणून बसताले, गांवांत जर केस्तांवां जाली जाल्यार त्या केस्तांव हाडटले आफून, दोगांचे म्हणणे आफयताले आनी त्याच्या ती गांवांतल्या गांवांत ती केस्तांव हाडटाली. एका ऑल्टरनेटिव्ह म्हणटाले, एका दुसरो. पण ह्या न्याय व्यवस्था हे बिल हाडलें. अशी कितलीशी कामां करूं येतात. कालूच उलयता उगड आसलो म्हाका आनी एका खबरीचो. विधानसभेत तुम्ही मुद्दाम तो फिगर काडात. आमच्या आदी गोवा दमाव दीम आसलेली 3 राज्यांचे. मागीर आमकां गोवा स्टेट वेगळी केली. 87 सालान आमकां वेगळेपण मेळ्ळें. आणि त्या वेळार ह्या गोंयचे रीण भारत सरकाराक सुमार 800-900 कोटी कितले, फिगर एक्झॅक्ट कशें तुमी सोदून काडात, गुगल केल्यार मेळटलें. 809 कोटी बिल रीण आमी दिवपाक आसलें. आणि कितलीशीं वर्सां आमच्या गोंयचे सरकार आमच्या बजेटांतल्यान दर वर्सा इंटरेस्ट फारीक करता भारत सरकाराक, हप्तो फारीक करता भारत सरकाराक. त्यावेळेच्या खासदाराक हांवें म्हटलेलें की अरे एक स्पेशल स्टेटस तरी मागून घे रे साहेबा. आणि ते रीण आसा ते भारत सरकारचे रीण मरे ते. आमी 14 वर्सां आमकां लेट तुमी स्वातंत्र्य मेळ्ळें, ते आनी ती खंयचे घेता. उलट तूं चड पयशे दिवपाक जाय गोंयचो विकास जावचो म्हणून. कोणें केलें ना. आमचो
त्यावेळचो फायनान्स मिनिस्टर अर्थमंत्री आणि प्रायम मिनिस्टराक हांवें एक लेटर दिलें काडून हे 900 कोटीचें बिल रीण जें आसा माफ कर आणि ते माफ केलें. देवा समोर हांव सांगता सांगचें कोणें करूं ना म्हणून उतरान काम जाता. नितीन गडकरी म्हजो आमी ह्या फोना वयल्यान ताका हांव उलोवंक शकता पण आतां नाका जावन इलेक्शन मेळुया ताका. आणि आता ते हे जालें न्ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट केला गेला म्हणजे पर्सनल आमची फ्रेंडशीप ताचे कडेन आसा. नागपुराक गेलो तुका घरा जेवपाक व्हरता म्हणटा ताचे कडेन करून घेवयात पण तो जातलो पडतो म्हणून ते आशा तुझ्या नाका. तेन्ना कदाचित सरकार आमचो आसतलो आणि नागझरकाराची कृपा आसा त्या सगळ्याक देवतेची कृपा आसा तर एखादें मंत्रीपद म्हाकाय मेळटलें. मेळू ना मेळू म्हजें उतर हे तुमचे कडेन आसा. म्हजो आवाज हांव सदांच सांगता हांव केन्ना खरें उलोवपाक केन्ना भिवूंक ना. खरें उलोवपाक केन्नाच भिवूंक ना. मोगो पक्ष म्हाजो जेन्ना कंप्लिटली सोंपलो अशें जालें त्या वेळार बाबूस आनी हांव दोगूच उबे रावले आनी आमी तो परतो उबो केलो. त्याच पक्षांतल्यान हांव खासदार जालो मंत्री जालो. मागीर कितें घडलें तें उलयो नाका. पण मागीर सोनिया गांधीन म्हाका तिकेट दिली तें कितें जालें तें उलयना. आणि आता गेली बरीचशी वर्षां 25 वर्षां सुमार हांव सुसेगाद आसा. म्हाका कसली आस ना. पयशे करूंक जाय भरूंक जाय तिजोऱ्यो अशें केन्नाच म्हज्या मनांतल्यान केन्ना म्हजे कडेन कितें आसा पळय आवय बापायन दिल्लें घर म्हजें 110 वर्साचें घर आज्यान दिल्लें घर अजून म्हणजे त्या घरांत आमी रावता हांव आनी म्हजो भाव म्हणजे चुलत भावूय थंयच्या भागांत रावता. ही सगळी आमची हिस्ट्री आसा ती घेवन आमकां फुडें वचपाक. कित्याक निमाणो जेन्ना एखादो मंत्री एखादो आमदार एखादो खासदार वायट मार्गान लोकांच्या बोल्सांतले पयशे काडटा पळय ज्याच्या बोल्साक पळय तर लागता त्याचो तळतळाट म्हणटात न्ही तो तळतळाट लागता अशी आमची जाणटे लोक आमकां सांगून गेल्यान केन्ना ही अपेक्षा हात स्वच्छ दवरात श्रम करात आणि ते जर केले तर तुमचे आरोग्य बरें रावतले. हांव ओगीच अजूनही 18 वर्षाचो ना बरें हे काम तुमचे करपाक पडटा. हांचो आधार आसा. लॉ कमिशनचे कितलेशे रिपोर्ट ह्या शेता संदर्भात आसा. मामदारा कडेन केसी चलतात अजूनही हांगा चल्ल्यो. मुणकार हांव म्हाका मुणकार म्हण डिक्लेअर कर 10 वर्सां 20 वर्सां तो कांयच करिना मरे थंय तो. कुळ कायदो सांगता म्हाका कुळकर मालक जाल्लो आसा. बाबू बाळवणकरान कायदो त्या वेळार सुरवात केल्ली अजून तो आमकां कुळाक मालकी हक्क मेळना. हे कशें करचें हें दाखयल्लें आसा. हे सगळें हांव विनंती करीन तुम्ही विधानसभाने जे आसा दोगूय आमचे कडेगांव तशे जे आमदार दोगूय आसा हे प्रश्न तुम्ही मांडात झगडुया तेंच्या कडेन आणि लोकसभेन तुमचो आवाज व्हरो. म्हाका तुम्ही भाई म्हणटात न्ही. भाई म्हणे भाव हांव जर तुमचो भाव तर तुम्ही म्हाजे कोण जाले. तुम्ही माझे भाव जाले तुम्ही माझ्या बहिणी जाले हो. आणि एका भावान दुसऱ्या भावाक दिल्लें उतर एका भावान दुसऱ्या भयणीक आपल्या दिल्लें उतर हे केन्नाच चुकपेल पडटा. बहीण जेन्ना लग्न करून दुसऱ्या घरांत चल्ली तेन्ना ती भावाकडे येता. तिची भुरगीं मामा म्हणून त्या भावाक आपल्या त्या भयणीच्या भावाक वेंग मारतात. ते नाते इतले पवित्र आसता रे ते विकते घेवंक मेळटा तयार करूंक मेळटा रे कोणाक. कोण सांगणार रे हे सगळे रे राजकारणाक लागता सगळ्याचेर तुम्ही बुलडोजर घेवन करता. घराचेर बुलडोजर दाराचेर आणि निमाणे सगळी गोंयची जमीन विकून गोंयकारांक खंय धाडपाची आसा. म्हणून आमी एक कल्पना काडल्या की आमी लँड बँक करुया. तूं तुला सांगावे मातशें कायद्यान आनीक इल्लो अभ्यास कर. तुम्ही मातशी करा. लँड बँक म्हणजे कशी पोर्तुगीज गेलो पण पोर्तुगीजान सरकारी जमनी दवरल्यो काय ना फाटल्यान त्यो काडून कोणाक दिवंक ना आफ्रिकारांक आणि युरोपकारांक. त्यो आमकां अजून गोंय सरकार कडेन त्यो अजूनही आसात. त्यो जमनी आमी आफरोमॅन म्हणून मागतात. त्योच जमनी तुम्ही आता काढून जर विकपाक लागले. कोमदादी केलो न्ही आमी. कोमदादीच्यो जमनी आमी शेतां म्हणून आमी रोयनान येता तर ते सगळे घडटा आसतना आमची लोकसंख्या वाडत आसा. जे हांगा आसात ते आमचे लोक भायल्यान आयले ते आमचे लोक ही घोस खरी जरी जाली तरी निमाणे 10 लोक आयलो जाल्यार हांगा 2 कदली दोन उपयोग पडटा. 10 कदलीची खबर जावपाक जाय न्ही. पण 2च जर आसा
तर त्यो तरी राखूया आम्ही, म्हणून ती लँड बँकची कल्पना आम्ही मांडल्या. ताका लागून फुडल्या आणीक 100 वर्सांनी, 50 वर्सांनंतर, 60 वर्सांनंतर आमचे नातू आता आमकां जालेच, जाणटे बी जाले, नातवांक नातू जातले, फाल्यां नाती जातल्यो. आणि त्या वेळार एक जमनीचो कुडको जाय घर बांदपाक म्हणून ताणें कितें करपाचें रे? खंय वचपाचें रे त्या वेळार? त्या गोंयांत जर भुमी ना उरली जाल्यार कित्याक आमी स्टेटहूड केले रे? कित्याक आमी पुर्तुगेज त्याला मगो पक्ष म्हणटालो महाराष्ट्रांत या म्हणून? ते कित्याक भायर उडयले आमी सगळ्यांनी? गोवा वेगळे राज कित्याक केले रे? पुर्तुगेजांक कित्याक धाडून हाडलो रे आमी? हे फाटली संकल्पना जी आसा ती देवान दिल्ली ही भुमी राखता, देवान दिल्ली घरादार. गोवान जाल्यो ही राय म्हणटात आमी हांकां न्ही, ही देवाची राय आसता. तशी झाडां मेळटात, सगळी कडेन गेल्या ठिकाणी आमी रायन वचून पांय पडटा, नाल्ल दवरता, बरे कार्याक सुरवात थंय रायन वचून देवाक आमी करता. तर राय आमकां सांबाळटा, ही सगळी शेतां भाटां राखपाक जाय. आणि त्यासाठी बुलंद असो आवाज, असो आवाज तो कोणाक कोण तसो नट्याक जरी धरलो न्ही तो बंद जावचो ना, असो आवाज जाय. आणि हांव तुमकां उतर दिता, तो आवाज म्हणजे हांव, आनी तो आवाज म्हणजे तुमचो आवाज. तो तुमचो आवाज घेवनूच उबो रावतलो. आणि ना उलयल्या हे सोडटात देंवचार गोश्टी वाटून विजय बिबे लागतो जाण वगैरे माझ्या फुड्यान. तू सांगून गेलो आणि आता वगैरे रावला. तुम्ही रावतात ना रे, ती सोड, पण ये आणि तुम्ही उभी राहा. आम्ही सगळे गोंयच्या इश्यूची एक यादीच करतो. प्रायोरिटी खंयची घेवची ती करूया. ती घेऊन त्या विधानसभेन हे रावतले आणि लोकसभेन हांव उलयतले. लोकांसमोर सदांच आमी उरतले, अशा तरेन करूया. आणि आता भाऊ बद्दल तुम्ही सगळे उलयतले, पुन्हा पुन्हा परत परत कित्याक उलोवया? तो म्हाका आमीक म्हणटा, हांव ताका आमीक म्हणटा. आमी मेळुया, एकठांय जावन जेवया न्ही, तें बरें आसा. पण लोकांचें काम करतना मास्टर भाऊ, इट इज इनफ, इट इज इनफ. टायम जाल्लो, परतून आणि नाका. तू प्लीज रेस्ट घे आणि तुझ्या परस धाकटो भाव 25 वर्सांनी ल्हान रमाकांत पुढे धाड. ओके, हे म्हजें उतर आसा. तें उतर तुम्ही म्हाका दिलें अशें हांव मानता. आणि तें उतर रेसिप्रोकल तुम्ही म्हाका दिलें, हांवें तुमकां दिलें. एका भावान दुसऱ्या भावाक दिलें, एका भयणीन भावाक दिलें, भावान भयणीक दिलें. हें जें नातें जें आमचें आसा तें नातें पवित्र आसा. तें पवित्र नातें घेवन आमी फुडें सरूया. तुम्ही ती शक्ती म्हाका दियात. तुमचो आवाज म्हणून त्या लोकसभेच्या पटलाचेर हांव काम करतलो. म्हजो आवाज म्हणजे तुमचो आवाज, तुमचो आवाज म्हणजे गोंयकारांचो आवाज. रमाकांत खलप हो सदांच गोंयासाठी झडटलो. आणि काय, जय हिंद.